বন্ধু কল দেয়, বন্ধু ফোনটা ধরলাম। এই মুহূর্তেই একজন বাইকার ছিনতাইকারী আসেন, তাদের হাতে ভয়ানক কিছু ছিল। তো पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। पहले तो ये भाई के लिए बोलूँगा कि आपका हज कबूल हो, और साथ ही साथ बोलेंगे कि ईरान में से जो वो भाई का मोबाइल को चोरी कर लिया या पूरा छिनताई कर लिया, उनको बताना चाहते हैं इंडिया से कि कितने दिन खाओगे पैसे को, 2 दिन 4 दिन 1 महीना। इसके बाद कहते हैं ना, जाकुरा के सही या मार सके ना कोई, वैसे ही उनको भाई का खिदमत करने के लिए कोई ना कोई आ गया जरूर। और सब लोग अच्छा हुआ। देखिए भाई क्या बोल रहा है, पूरा वीडियो को देखिएगा। বন্ধু কল দেয়, বন্ধু ফোনটা ধরলাম। এই মুহূর্তেই একজন বাইকার ছিনতাইকারী আসেন, তাদের হাতে ভয়ানক কিছু ছিল। তো আপনারা জানেন যে আমার কাছে 2টা ফোন এবং একটা ফোন 2 দিন আগে যখন পাকিস্তান ছিলাম শেষ দিন, তখন আমার ওই ফোনটা OnePlus হারিয়ে যায়। এখন আমার কাছে একটা পিক্সেল গুগল মোবাইল আছে। এই মোবাইলের মধ্যে আমার যত ভিসা থেকে ডকুমেন্ট সব কিছু আসলে আমার এই ফোনের মধ্যে। তো গতকালকে আমি খাবার খাইলাম, খাবার পর তারপরে আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাসার দিকে যাচ্ছিলাম। তখন আম্মুর সাথে কথা বললাম এবং একটা বন্ধু কল দেয়, বন্ধু ফোনটা ধরলাম। এই মুহূর্তেই একজন বাইকার ছিনতাইকারী আসেন, তাদের হাতে ভয়ানক কিছু ছিল, যার কারণে পরে আমার ফোনটা নিয়ে যায়। নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমি আবার চিৎকার করি। চিৎকার করার সাথে সাথে তারপরে এখানে অনেক মানুষ জমা হয়ে যায়। জমা হওয়ার পরে কেউই আসলে আমার ভাষা বুঝতেছিল না, এবং আমি ইংলিশে আলহামদুলিল্লাহ কিছুটা কথা বলতে পারি এবং উর্দু হিন্দি। তো ওইখানে সব মানুষ ফার্সিতে কথা। आशा करते हैं आप लोग भाई की बात पूरी सुन चुके हैं। आप लोग जहाँ से वीडियो वो देख रहे हैं, इंडिया से हो चाहे कोई भी कंट्री से हो, भाई के लिए दुआ करना, और भाई के लिए ये भी दुआ करना कि सही सलामत अपनी हज यात्रा पूरी करे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।